if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? eh, Pemilik dari kebun mangga ini. Ini kebun mangga ini saya pakai pupuk dari PT BES yang alhamdulillah dipakai Soilis. Awal pertama pemupukan yaitu dengan cara sistem di lubang, berarti jarak lubang itu 1 jengkal ya, langsung di lubang langsung pasang pupuk Soilis, langsung ditutupi. Fungsinya adalah pupuk ini adalah untuk memberikan nutrisi terhadap tanaman sehingga tanaman itu bisa jadi subur. Di samping itu bisa mempercepat pembuahan dan rasa mangganya manis.
Tidak seperti pupuk yang biasa disemprot-semprot yang lain atau dirangsang dengan yang lain sehingga rasanya asam. Kalau ini rasanya manis. Ini kebun mangga yang memang saya kelola. Terus untuk sekian luas kebun ini, Pak Edi, membutuhkan berapa cairan pupuk, Pak? Ini kan sistemnya pupuk Sorilis itu berupa bungkusan ya. Ya. Berarti satu pohon tuh berarti dikasih satu bungkus. Kalau diameternya ini kecil. Ya. Kalau diameternya besar berarti dua pupuk. Berarti bisa di sini, bisa di sana, gitu kan. Ya. Itu terus kalau sesudah keluar bunga gitu kan, itu saya pakai pupuk itu juga yang namanya ekosida untuk apa, membasmi hama. Nah sudah ekosida, tunggu berapa minggu kemudian sudah ini baru dipupuk lain, yaitu disemprot juga. Itu mungkin itu Pak Iding yang memang saya sering lakukan, dan alhamdulillah hasilnya lebih maksimal dari hasil-hasil yang biasanya kan, gitu kan. Ya. Nah itu mungkin yang gambaran kasarnya. Kalau memang ingin lebih jelasnya bisalah nanti kontak ke nomor HP yang Ya, nanti tertera, gitu kan. dicantumkan di deskripsi, Pak ya. Iya betul. Oke, terima kasih Pak Edi. Boleh saya ninti lihat kebun mangga yang lainnya selain yang ini, Pak? Boleh, ayo, Oke, oke, mari, oke, mari. oke. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. Setelah melihat kebun mangga yang tadi saya vlog, yang tadi saya liput, kita beralih ke kebun mangga yang selanjutnya nih. Yang ini ya, Pak? Ada berapa pohon, Pak, di sini, Pak? 30 pohon. Udah berapa kali panen, Pak, ini, Pak? Udah berapa kali tangan ini, tahunan. Sama pakai pupuk itu, Sama pakai pupuk Sorilis. pupuk Sorilis. Sorilis dari PT BES. Pakai pupuk Sorilis dari PT BES. Inilah kebun mangga. Ternyata pupuk ini bisa digunakan terhadap pohon-pohon mangga, pohon-pohon yang lain juga, di samping digunakan untuk tanaman padi ya. Ya, itu padinya tuh.
Ini padi punya Pak Edi juga. Ya betul. Ada berapa Ini sudah bata ini? 100 kali. 100 bata. Tuh udah keluar bunga tuh. Ya. Untuk kedepannya Pak, prospek pupuk yang dikelola oleh Pak Edi gimana Pak? Alhamdulillah, biasanya kan gini, kalau penghasilan itu bisa 2 kali lipat biasanya. Jadi bisa di apa dia? Dibuktikan, boleh dicoba. Dari biasanya padi apapun mangga, hasilnya bisa maksimal, bisa 2 kali lipat yang biasa. Ya. Kalau tadinya 1 kintal bisa 2 kintal gitu kan. Jadi hasilnya 2 kali lipat yang 2 biasa kali lipat dari dari pupuk yang biasa. dari pupuk yang lainnya, Gitu. bisa menghasilkan 2 kali lipat. Dari hasil biasa. Contohnya misalkan dalam Padi misal 100 bata dapatnya 5 kintal, itu bisa berarti 2 kali lipat. 2 kali 1 lipat. ton, Oh, gitu kan. hebat ya. Kalau di pohon mangga untuk perbedaan pendapatannya gimana Pak? Kan pohon mangga itu ada bobotnya yang kapasitas kekuatan misalnya tuh 1 kintal. Itu bisa jadi 2 kintal gitu. Jadi diukur dari bobot. Dari bobot mangga kapasitas kapasitas 2 kintal, tapi kalau misalnya mangga itu kapasitasnya 2 kintal. Tapi kalau nggak pupuk biasa tetap hanya sekintal. Kalau ini pupuk yang gini bisa 2 kintal bahkan lebih. Oh iya, Gitu. mantap sekali. Pembicaraan bersama Bapak Edi selaku pengguna pupuk Sorilis Sorilis PTBES. PT BES. Oke teman-teman, itulah liputan saya bersama Pak Edi selaku pengguna pupuk Sorilis dari perusahaan BES atau PT BES yang bisa digunakan di berbagai tanaman ya Pak ya? Ya betul. Di berbagai tanaman, baik itu tanaman padi atau tanaman yang lainnya, tanaman buah-buahan dan lain sebagainya. Ternyata pupuk Sorilis ini multifungsi ya Pak ya? Ya, betul. Multifungsi ke berbagai tanaman. Tanaman mangga itu dari 20 tempat dapat menghasilkan 20 ton nih Pak. Bisa lebih. Bahkan bisa lebih ya. Lebih. Ternyata teman-teman di kebun ini banyak nyamuk, Masya Allah. Oke teman-teman, itulah saya liputan di daerah Ciawi Gebang, ke desanya Desa Sukaraja, khusus bagian perkebunan mangga. Oke, jangan lupa teman-teman like, subscribe, and comment di channel Kang Iding 69. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.